समस्त मोर नमस्कार। आज मु जो भिडियोटी आपण सम्मुखरे रखा जाउछि जे अनेक लोक चिंता जे नवीन पट्टनायक हारिले। नवीन पट्टनायक हारि नाहांती से जेती हिंगली रे जितु थिले वर्तमान मध्ये जिति छंती से एमएलए हेइ छंती किंतु से हारि नाहांती जो माने तांकर जो ग्रास रूट लेवल जेतबे तांकर आरंभ होला 2000 मसिया रे 2001 सेठी जो माने न थिले किंतु अधा बयस रे आसी एबे जो आमे सब बोली भाबुथिले से माने हारि छंती। मु कोन कहबा को जाउ आपण माने बुझि पारुथिबे अनेक लोक माने आसी छंती तांकर उद्देश्य अलगा आपण माने जहां को जानि छंती भलो रे से होते कोन चाकरी करिवा उद्देश्य रे दिने मु गुटे ऑर्गेनाइजेशन थिली ऑर्गेनाइजेशन रे खराब तालितला जेतबे खराब तालितला सेतबे को मु सामो डायरेक्ट कहली जे सर हमर काम कोन हमर काम कोन किंतु से मते पचारले जे पटना जो कहंतु मु कहली हमर काम होचे 0 to 0 मातार उदर रे थिला बेले पक्का बा पेन बजाव मता तो प्रार्थना करिया पई अनुरोध करिया मसाणी रे धुरी फकया पर्यंत काम पुरोहितर काम होचे केतकी जदि आमे ठकिबो आमे जदि मिछ कइबो आमे जदि ए प्रकार काम करिवो ता हेले छाड़ी की सोशल काम कले हबो नै सेमति कइवारु के मु कहले ए लोक करछु बोली मु देखेली कहली जे एते कर्मी मानकर मासिक दरमा दे नाही आउ हम अंचल रे जो माने कर्मकर्ता अछंती से मानकु साइकिल देवार थिला प्रोजेक्ट रो साइकिल दिया जाय नै आउ ए प्रकार भाव ए करप्शन करे अछि ये लोकटा सेतबे कोटे डायरेक्ट कोन कहले पटना जो ए कथाटा हम चारि जन भितर थाउ दास बाबू जन पास्टर छले दामोदर दास तांको कहले दास बाबू प्रार्थना प्रार्थना कला परे मु आसिली असला पर पुनर्वार रिटर्न से जन को डाकिले से व्यक्ति को जे करप्शन वाला को जन को डाकिले ताहां को से डायरेक्ट कोन कहले लोन आकार पैसा दे दे तमे जाकी जो कर्मकर्ता मान को साइकिल देवार अछि से मत दे दियो किंतु से महाशय कोन कले जे तमे माने हेतबे को लैंड फोन थिला एरिया रे फोन करि कहले जे आमे सुशांत पट्टमाजी को बहिष्कार करके आमे जिसाय मुंडा माजी को आम अंचल रो दायित्व देलु बोल के रेजुलेशन करके पठेले मु तुम मानु साइकिल देबी ए कथा जतले कहले साइकिल पाई बासा रे से माने कोन बिना कारण रे जेतेबेले मु 2000 रे जिसु को वाक्य अनुसार प्रथमे घर तापर पर जेहेतु जिसु जेतेबेले प्रथमे स्वर्ग को जीवा पूर्व कहले प्रथमे जेरूसालेम तापर पृथ्वी रे प्रार्थना पर्यंत मु प्रथमे बाइबल ट्रेनिंग कला परे प्राय 16 टा जिला बुलिला परे मु भाबिली जे मु घर पाई किछि करि नाही आम एरिया पाई किछि करि नाही मु आम एरिया पाई किछि करिया अछि बाकी जहा आम लोक माने जानिबा दरकार तापर मु से सेवा कार्य आरंभ कली एमिति कि गुटे दिन मते कोन से मंडली लोक मते देई नाहंती जे आपण आछंती गाड़ी बड़ा करके जानत एई प्रकार भाबरे ऑर्गेनाइजेशन आरंभ होला परे 29 टा चर्च होला परे मते बड़ भाई एवं पराशर भाई जे अछंती से कहले जे तू तो ट्रेनिंग नहीं तू ए दायित्व ने सब चला जेतले मते दायित्व देले मु चलेला परे चलिला परे लास्ट को ओ कारण बिहुने मते बहिष्कार करा हला
କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଲି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘର ଜଗିବା ପାଇଁ ୱାଚମ୍ୟାନକୁ ରଖା ହେଇଥିବ, ୱାଚମ୍ୟାନ ଯଦି ଘରର ମୁରବୀ ହେବ ତାହେଲେ ଆଜି ଘରର ମୁରବୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ୱାଚମ୍ୟାନ ଯଦି ଘରର ମୁରବୀ ହେବ, ଘରର ମୁରବୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆଜି এই প্রকার পরিস্থিতি, আজ এই প্রকার পরিস্থিতি শাস্ত্র লেখাযাଏ যে পতন ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ବ ଆସିଥାଏ, ପତନ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ବ ଆସିଥାଏ। ଆଜି ଯୋଉଟା କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ କଥା ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି, ଯେ କି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର ଜୋଇ ପିଲା ନା କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭୁଲ କଲା ବୋଲି ତାକୁ ଅକାରଣ ବାହାର କରାଗଲା। এই প্রকার ভাବରେ মানে କରି ଯିଏ କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୁଏ এই ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଯିଏ ଧରିକି କହିବା ଲୋକ କହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚାକିରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଲା, ଚାକିରି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଂଲିଶରେ ଭଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସର୍ଭେଣ୍ଟ। ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଖାଲି ସେବକ। ଯୋଉ ସେବା କରିବା ଲୋକ ଯଦି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଧରିକି ଯଦି ପ୍ରଚାର କରିବ ଏବଂ ସେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ସର୍ଭେ ସର୍ବା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତିଆର କରିଛନ୍ତି ସେ ତିଆର କରିଥିବା ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଟେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଚେୟାର ଘୁଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। এরা নেতৃত্বর কাম নুহে। নেতা যদি সেই জিনিস করিয়া বদল নেতা রিজন দেওয়া কথা কেবল জনক পছন্দ করে, সে ব্যক্তি হচ্ছেন সৌম্য পট্টনায়ক। আর সেই সৌম্য পট্টনায়ক যেটাকে আজি অল্পকে সে হারিগলে সেটা মু দুঃখিত, কিন্তু নবীন পট্টনায়ক কোন প্রকার হারি নাহান্তি। আর নবীন পট্টনায়ক র মানে কুচিন্তা কুকল্পনাকারী কর্মকারী যেতে ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ସେମାନେ ହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ଲିଡର, ଯେହେତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବିଜେପି ଶାସନର ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହେଇକି ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେ କି বিশেষ করে যে চাকরি করিবা উদ্দেশ্যে যোমান যাচ্ছেন চাকরি মানে চাকর লেভেল রহিবা দরকার, কিন্তু মালিক হেবা পাই আপন মানে কেবে চেষ্টা করন্তু নাই, মালিক হেবা পাই কেবে চেষ্টা করন্তু নাই। মু প্রত্যেক থর কুহে বা কহুছি যে আমি গরিব লোক, ଆମେ ଯଦି ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମ ଘରକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ୱାଚମ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ରଖିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଡିଗାର୍ଡ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲିକି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ ପୁଲିସ ଷ୍ଟାଫ, ଥାନା ଷ୍ଟାଫ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଉ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନେହୁରା ହେଇକି ସାର୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଆମର ଗୋଟେ ପେପର ପାଇଲା ପରେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟରେ ଯିଏ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରଖିଦେଇକି ଫିଲ୍ଡ ଯାଇକି ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଣିକି ଉଲ୍ଟା କରିକି ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି जो पांड्यान तो कहले मैं हारिले सन्यासी जीवी, किंतु मु सत्य पाया जी सन्यासी अछि, आ सत्य पाई मु सन्यासी अछि बा मु बाहरे अछि। मु जेतले मोर असुविधा हला मु थाना रे लिखि देली, मते से जे ऐसा कहले लिखि दियो मु सब समस्या समाधान कर देबी, मु ताको लिखि देली सब कोली, किंतु लास्ट को जो माने खराब करछंती से माने टंका जेतेबेले देले सेमाने कोन कले मो उपरे तांको उपर भूल से माने दंड पाइबा योग्य थिला लोक माने सेमाने भलो लोक हेले मु हेली खराब।
এই প্রকারে খরাপ হেলি যে লাস্টକୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ବି ସେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବାଲା ମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯେ ମୋର ନାଁରେ 5ଟା ସେକ୍ସନ ଲଗେଇ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇକୁ କଟଗଡ଼ ଟାଉନରେ ମରା ହେଲା। ମୋ ଘରରୁ 23 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ମାନେ କଟଗଡ଼ ଟାଉନ, କିନ୍ତୁ କଟଗଡ଼ ଟାଉନରେ ମୋର ଭାଇକୁ ମରା ହେଲା। ତଥାପି ସେ ପୁଲିସ ମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, थाना वाला शांति नहीं, आईआईसी शांति नहीं, जे की से माने मोर नारे 5टा सेक्शन लगेले। धन्यवाद जे की मु कटगड़ एरिया पाई बीजेडी पे काम करिवा लोक आरंभ मु करूथली। जेतबेले बापा कहिबो जे आमे कांग्रेस को आमर जेतबेले कहिबो आ तमे करूनो मु सेतबेले को जेतबेले नकुल भाईना चिन्हरे जेतबेले ठिया हेले जे आउ एमपी सेतबेले तुमु धीरे हे देखि सेपरेट धीरे ग्रोथ करके आज जहाँ भी हो सेकंड पोजीशन रे बीजेडी अछि। किंतु वर्तमान छत्तु फुटिला बेला जो माने बाहरी छथि भाबु छथि जे आमे बड़ मुंडी बोली जदि से मुंडी हेले जो माने बोले छथि से पार जिबे। आज बीजेडी ए अवस्था पाई प्रत्येक एरिया रे जाई अछि, किंतु केबे भी भाबी नथिले लोक माने जे एते परिमाण रे पराजय हेबो बोली कि तथापि माने जे कोनसी माध्यम रे षष्ठ स्तर माने मुख्यमंत्री हेबे नवीन पटनायक के समस्त आशा थिला, किंतु एते मात्रा रे पराजय हेबो बोली कोनसी कस्कुन काले कोनसी लोकंकर धारणा नथिला। हां माइनस हेबो हां एमती हेबो बोली जानिथिले काहे जे पांड्यान पाइन बोली हेबो बोली समस्त जानिथिले, किंतु एते मात्रा नुहे आउ जे कोनसी माध्यम रे केवल बीजेडी शासन पर बसिबो एवं अन्य दलता विरोधी रे बहु मात्रा रे माने रहिबो साइड रे भाबिथिले, किंतु ए प्रकार भाबरे घटिला तार माने काळर मंजी होछथि ए टाउटा दल टंका पाई बोली कि दल परिवर्तन करिवा टंका पाई बोली कि भोडा रे आने कि जार टंका अछि ताको आनि कि ठिया करिवा। एबे मु प्रथम रे इलेक्शन पूर्व कहि जे आमोरे रे तृतीय क्लास पढिबा लोक के नाहंती कि किंतु आमोरे लोक मन को ठिया न करि भोडा रे आनि कि ठिया करा हेछि माने जो एमपी बोली मु कहिथिले। आउ सेते बडको प्राय लोक लिखिछन्ति जे राइट बोली कि आ जे हमरो पॉकेट रो जे कि एमपी रो पूर्वतन एमपी रो पॉकेट रो लोक लिखिले राइट बोली। मु ताको फोन कोली पचारले आ ताको कहूची जे तू कोन पे राइट लिखलु समस्त लिखले राइट, किंतु तू केंति लिखले छाडी मोबाइल राइट फेसबुक मु छाडी देछि चिठीटा जेते फेसबुक रे छाडी देछि से भी राइट देछि। तापरे से मते कहले नाइ मु राइट लिखले रिजेक्ट अर्थात तार कहबार अर्थ कोन RIGHT बोले रिजेक्ट बोले जानि, किंतु राइट बोले जानि नाही एमती अल्प विद्या भयंकर माने किछि काम बा जानि देकी सुनी देकी लोक माने चली सेति पई मु कहूची जे चाष उड़िले बरसे नेता उड़िले 5 बरस आउ ए 5 वर्ष आदि तो स्टार्ट हैला आउ ए 5 माने 5 वर्षटा आपण माने समीक्षा करंतु हमर दुर्बलता कोटे रहिला हमर लीडरशिप कोटे उणा हला आ केहुति पई आमे पराजय हेले, किंतु नवीन पटनायक पराजय हेनांती मु कस्मिन काले नवीन पटनायक पराजय होइछ बोली जे कहिला ताको जानि से होछि जो मूर्खटा जे हेतु से हिंदी रे जितुथिला एवं वर्तमान जितिकी अछि सेति से हारी नाहंती। आउ आपण माने जो माने दादागिरी गुंडागिरी आ जो माने बदमाश जो माने चोर डकायत जो माने कि अन्य दलर चामचा किबा दलर थिले भी चामचागिरी दादागिरी ए माने जो हारिछ से माने अनुताप करो
ଯେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା କୋଉଠି ରହିଲା ଆଉ ଏ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୁଧୁରିଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଗାମୀ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ନିଜର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଚାଷ ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ଚାଷ ବର୍ଷ ମାନେ 12 ମାସ ସେ ଜାଗାରେ କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ 12 ମାସ ସେ ଜାଗାରେ କାମ କରା ହୁଏ ସେଟା କାନ୍ଦୁଳ ଚାଷ ଆଉ ସେ କାନ୍ଦୁଳ ଚାଷରେ 12 ମାସ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ହଣା କଟା କରି ପୁଡ଼ା ପୁଡ଼ି କରି ସେଟା କାନ୍ଦୁଳ ଲଗା ହୁଏ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଳ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେଟେ ଲଗା ହୁଏ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଆଉ ଡଙ୍ଗରଡି କଟିଂ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଠି ତା ସହିତ ମିଶେଇ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ହେଉଛି କାନ୍ଦୁଳ ତାପରେ সেটা 12 মাস থরে সেটা আদায় করা যায় যদি গোটে বর্ষ হেলা নাই বলি কইলে বি আমল কোন সেটা ছাড়ন চাষ করতে সেটা যেহেতু সেটা হচ্ছে তাଙ୍କର আদিবাসী মানকৰ ফাউন্ডেশন যেটা কি কান্দুল চাষ আর সে কান্দুল চাষ আউ সেটা হচ্ছে বর্ষক থরে আদায় করিবা ঠিক সে প্রকারে আপন মানকে এটা হচ্ছে রাজনীতি হচ্ছে 5 বর্ষ থরে চাষ উড়িলে বর্ষে নেতা উড়িলে 5 বর্ষ সেতিপাই আপন মানে নেতৃত্ব কি প্রকার নিয়া হয় কেমতি চালিবা কহব কেমতি বুলিবা কহব কেমতি লোকমানক হেল্প করিবা কহব সেটা ভাবো আপন দিন থিলা এটা বর্তমান হচ্ছে ডিজিটাল ইন্ডিয়া আর সমস্ত প্রত্যেক ব্যক্তি মানে জানছন্তি এই লোক কোন করতে এটা কোন করুচি কোন করুচি আর কহিব গুটে করিব গুটে কইলে দুই পয়সা কি পচারবে নাই আর টঙ্কা আসলি নুহে টঙ্কাকু মানে অনেক লোক মানে টঙ্কা উপরে নির্ভর করতে অনেক লোক মানে বাক্য উপরে নির্ভর করতে সত্য বাক্য উপরে আপনার কইবা শৈলী উপরে আপনার কর্ম উপরে ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ ତାହେଲେ କାଚ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ଯେ କେମିକାଲ ବାହାରିଲାଣି କାଚ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ କୋଟି ଡିଫଲ୍ଟ ହେଲା ହେଇଛି ଆଉ କୋଟୁକ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅଛି ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ସେଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନହେଲେ ଏମିତି ପରାଜୟ ହେଲା ଜିତିଲା ହାରିଲା ଏଇଟା ତ ଆସିବ ମୁଁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ବିଷୟକୁ ନବୀନ ସାର୍ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ଦେଲେ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ସେଥିର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛି Thank you so much. Thank you again. Thank you so much. Thank you. अरे thank you जोटा कहबाटा thank you होची जते बेले कार्य सक्सेस हुए सेते बेले thank you कुआ जाए सत्य सेटा किंतु जो सांबादिक माने प्रश्न पचारछथि से सांबादिक माने जो प्रश्न पचारछथि से प्रश्न फास्ट उत्तर देबार थिला जे एई कारण पय मते नवीन सर मते खुशी लागिला एवं मते देले किंतु याडा कोन पांड्या ने फोन दैछथि जे वर्षा प्रियदर्शनी वर्षा तुम आसो टिकट दिया हो मैडम से दिन आसिले टिकट कले तापरे देखि बोर्ड जोनारे तमे फाइट करो सुंदर चेहरा अरे सुंदर चेहरा से बड़ तोना पे केते वर्ष काम करछि केते थोर से उत्तन पतन मध्ये दे गति करछि बड़ तोना रे फाउंडेशन को मान छथि से माने कोन को सेठी घास खास खले कि जो मान थिले से माने जे आउ नाही तुम भोडा रे पठेबो सेटे जा बोली कि एटा गवर्नमेंट चाकरी नुहे एरा राजार को नीति राजनीति राजार को नीति नियम ओ माने भिन्न सेटा गवर्नमेंट चाकरी रे आपण माने पाठ देखिले पढा देखिले आ देखिले सुंदर देखिले कि न करे कि नाच रे सुंदर देखिले चेहरा देखिले हां ये माने हीरोनी फिट अछि किबा नले जे माने ये हीरो फिट अछि एटा होछि कलाकार नुहे एटा राजार को नीति गति भल मंद जे जानिछि सेही अनेटा करि परिबो सेति पई राजनीति नीति एवं ई जो मान धर्म नीति राजनीति एवं कर्म नीति भिन्न
ଆଉ ଏଜୁକେସନରେ କର୍ମନୀତି ଯେ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ ଏବଂ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମନୀତି ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ମାନେ ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମରେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଯାକ ଅଛି ସେଠି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରାଜାଙ୍କ ନୀତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ରାଜନୀତି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆଜି ହାରି ଯାଇଅଛୁ ବୋଲିକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ହାରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମୋର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଜାରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହାରି ଯାଇଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଖେଳ ତ ସମସ୍ତେ ଖେଳିବେ ଜିତିବ ତ ଜଣେ। ଆପଣମାନେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଖେଳକୁ ଆପଣ ଜାରି କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।